बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजे थंय हांव आसरो घेता म्हणटा किर्तनकार कीर्तन 7 पयल्या वळींत. वय आमी हर एकली आमच्या देवा थंय आसरो घेवंक आशेत हांव. तेंच्या आराधना वेळार आमी करता गावन गीत नमस्कार महिमा सर पदवेदाराक. नावार्तांव तुका सोम्या, दिनवासतांव तुका धनिया, वाखणतांव तुका रसनारा, उल्हासतांव कुरपे सागोरा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 7 पान संको 20 आणि 3 पेज 23 हिम नंबर A7. नमस्कार महिमा सपदवेदारा. नमस्कार महिमा सर पदवेदारा. नावार्तांव तुका समिया, दिनवासतांव तुका धनिया, वाखणतांव तुका रसनारा, उल्हासतांव कुरपे सागोरा. नावार्तांव तुका सोमिया, दिनवासतांव तुका धनिया, वाखणतांव तुका रसनारा, उल्हासतांव कुरपे सागोरा. नमस्कार महिमा सर पदवेदारा. नमस्कार महिमा सर पदवेदारा. बापा मोगाळा तुका आमी हर्षिताव, जेजू दयाळा तुका आमी वंदिताव, आत्म्या बळवंता तुका आमी वर्णिताव. पवित्र दादा तुजी महिमा आमी गाजयताव. हसितांव तुका मोगाळा, वंदितांव जेजू दयाळा, वर्णितांव आत्म्या बळवंता, गाजयतांव महिमा दादा. हरसितांव बापा मोगाळा, वंदितांव जेजू दयाळा, वर्णितांव आत्म्या बळवंता, गाजयतांव महिमा दादा. नमस्कार महिमा सर पदवेदारा. नमस्कार महिमा सर पदवेदारा. देवा बापा तुका आमी नमान करताव. जेजू सोम्या तुका आमी प्रणाम करताव. पवित्र आत्म्या तुका आमी वंदिताव. त्रेका देवा सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान आनी सक्तीन आमी तुजी स्तुती गाताव. नमन तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेसू क्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमन तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता,
वंदन तुका पवित्रत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, सर्पोद्वेदारा, सर्पोद्वेदारा. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा, तुका अर्घ स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तन 5 या कीर्तनांत दावीद राय सकाळींचे प्रार्थन करून अशें म्हणटा, सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी. म्हज्या उतरांक कान दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी. म्हज्या बबेचो थाळो आयकून घे, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. तुजे लागीं हांव प्रार्थन करतां. सर्वेस्परा, सकाळच्या वेळार तूं म्हजो थाळो आयकताय. सकाळच्या वेळार म्हजी विनती तुजे मुखार दवरतां आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावतां. सकाळींच्या वेळार दावीद राय सर्वेस्परा देवाचेर आपली नदर लावन रावंक आशेता म्हणटा. सदांच तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. आजो नवो दीस सम्यान आमकां फोव केला आनी सगळो दीस सम्याचेर आमची नदर लावन सम्या कितें मानता तें विसरूंक आमी आशेता. आनी ह्या खातीर सम्याचें प्रेरण आमकां दिसपट्टें जाय. संवसारांत सभा संगती आमकां वायटाक पातकाक व्हरतात, पूण सम्याच्या आश्रयाखाल आदाराखाल रावता आसतना समेश आमचो हात धरून आमकां सोलोवन व्हरता. हे सत किर्तनगार हांगासर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तर दावीद राया बरी आमी सम्याचेर आमची नदर लावन सम्याक सांगया, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करता रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 20 आणि 9, 5 संको 30 आणि 4, पेज 34, हिम नंबर A29. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस
तेरी स्तुति करती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ 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 Sama tewa cawan delante awas wari सोव्यावळींत जेजू आमकां मागण्या विशांत शिकोवन दिवन अशें म्हणटा तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुठान केल्ले पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, ह्या एका वाक्यांत आमी गुपीत म्हणलो शब्द आनी गुठान म्हणलो शब्द परत परत आयकलो. जेजू मागण्या विशयां शिकोवन दिता आसतना आमकां आमचे मागणे गुपीत म्हणल्यार आतां शब्दा मुखांतर विवर्सिता. ह्या शब्दाक एक विशेष अर्थ आसा. मागण्यांत खंयच्याक चड प्रामुख्यता म्हणल्या विशयांत जेजू आमकां सांगता. मोगाचे भाव भयणीनो, हे खरें मागण्या जिवीत बांदून हाडचें म्हळ्यार देवा थंय आमचो तो गूढ संबंद आमी घट करचो, थीर करचो जावन आसा. देवा थंय संबंद रुपीत करचे आनी सदांच देवा थंय जियोंक आदार दिवचे एक हातेर मागणे जावन आसा. जर तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मागण्यांत तो देवा थंय गूढ संबंद आनी सदांच देवा थंय जियोवची ती आशा जर तर ना जाल्यार ते जाल्यार मागण्या जिविताक कसलोच अर्थ ना म्हणून जेजू सांगता. त्या देखून ह्या एका वाक्यांत आज जेजू आमकां 5 संगती आमच्या मागण्या जिविता विशयांत समजयता. पयले संगती जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, खंयच्या संगतीक आमी आद्यता दी जाय म्हूण जेजू सांगता. प्रायोरिटी म्हणटा आमी इंग्लिशान. आद्यता खंयच्याक आसूं जाय. मागणे आमच्या जिवितांत एक आद्यता जाय. इट शूड बी अ प्रायोरिटी.
सबार जणांक मोगाच्या भाव भयणीनो मागणे गरज पडल्यार या टायम मेळ्ळ्यार म्हणल्यार बरी एक चिंतपांत मागण्याचे जिवीत बांदून हाडतात. काही म्हाका कश्ट आयिल्ल्या वेळार दूख आयिल्ल्या वेळार या कितें समस्या आसल्या वेळार हांवें म्हाका मागण्याची गरज आसा नाजाल्यार गरज ना म्हणलें असल एक चिंताप मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां खरेपणी मागणे जिवीत बांदून हाडूंक अवकाश करून दिनात. ताका देखून पयल्यान पयलें आमी आद्यता दिजय मागण्याक दिसपरतो थोडो वेळ आमच्या दिसपरत्या हर एका दिसा सो थोडो वेळ सोम्या सांगाता करसूंक खाली समुदायाचे मागणे कुटुंबाचे मागणे मागता न्ही वैयक्तीक रितीन आमी मागोवंक शिकची गरज आसा म्हणून जेजू आमकां सांगता. दुसरे मोगाच्या भावान जेजू आमकां सांगता जाग्या विशयांत मागण्याचो जागो थंयसर प्लेस म्हणून येता आमी प्रायोरिटी पयलें जाल्यार दुसरें प्लेस कसलो जागो आमी विसर जाय. थंयसर जेजू म्हणटा गो टू द रूम तुज्या कुडाक तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग म्हूण सांगता. हांगासर मोगाच्या भावा भयणीनो कुडा भितर वेचे म्हळ्यार आमच्या घरा भितरले कूड आसा तो एक अर्थ जाल्यार म्हळ्यार गुपीत रितीन सक्तांनी पळोवच्या बरी सक्तांनी हांव मागणें करता म्हूण सांगचे खातीर न्ही म्हणलो एक अर्थ जाल्यार मोगाचे न्हू गुपीत कुडा भितर म्हळ्यार हांगासर तुज्या आंतरीक जिविताक तुवें भितर वचोंक जाय. होय अर्थ आमी हांगासर समजता आमच्या आंतरीक जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो संबंदाचे जिवीत देवातय आमचो तो गूण संबंद आमी आंतरीक जिविताक गेल्यार मात्र आमकां कळीत जाता. भायल्या आमच्या जिवितान मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां ती कळीत जायना पूण म्हजो संबंद म्हज्या देवातय कसो आसा ह्या हांवें जाणा जाय तर म्हज्या आंतरीक जिविताक हांवें भितर वचची गरज आसा. तो गूण संबंद मोगाच्या भावा तो जागो मागण्याचो खरो जागो जावन आसा म्हूण जेजू आमकां सांगता. तिसरें मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू आमकां सांगता दार बंद कर म्हणून दार धांप म्हूण सांगलां शट द डोर प्रायवेसी मोगाच्या भावा भयणीनो हांगा विशयांत जेजू सांगता. आमच्या मागण्या जिवितांत दार आमचे सबार तरांचे अडकळी अडचणी आनी डिस्ट्रॅक्शन आमकां संवसारांत आसात मोगाच्या भावा भयणीनो. हे दार आमचे म्हळ्यार आमच्या कुडाचे दार आमी दामचे आमी जाणाव पूण मोगाचे न्हू हे सकड संवसारांत हांव येवचे अडखळी कितें आसात ताका ते आमी पयस करची गरज आसा. ते पयस करिनासतना म्हजे वडण्यो आसात म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत म्हाका परत्यान परत्यान फातकाक वडचे संगती आसात ते पयस करिनासतना हांवें खरेपणी मागण्या जिविताक भितर सरूंक जायना म्हूण जेजू सांगता. ताका देखून थंयसर धार दांप म्हूण सांगलां. चवथ्या मोगाच्या भावा भयणीनो गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग म्हूण जेजू आमकां सांगता. आमच्या मागण्या जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो एक देवा ते संबंदांत बांदून हाडलेले ते जिवीत जायचे म्हजे सांगता. देव म्हजे ते एका गूण संबंदांत आसा तो म्हजो वर्तो मोग करता म्हजो तो रचणार म्हजो तो पोसणार म्हजो तो सांबाळणार म्हजो तो जीव दातार म्हूण समजून घेवन ताचे ते हांवें म्हजें काळीज म्हजें मन उबारचें. कशें एक ल्हान भुरगें मोगाच्या भावा भयणीनो आपल्या बापाय लागीं आवय लागीं आपल्या बापूय आवय आपले सर्वस्व म्हूण वळखून घेवन त्या बापाय लागीं आवय लागीं एका संबंदांत आसा. तो संबंद एका भुरग्यान बापाय लागीं आसता तो संबंद आमच्या जिवितांत मागण्या जिवितांत भोव गरजेचो म्हणून जेजू आमकां सांगता. आनी अखेरेक मोगाच्या भावा भयणीनो जेजून आमकां थंयसर सांगलें आसा आनी गुठाण केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो म्हणून. थंयसर हर एका मागण्याक प्रतिफळ आसा. देर इज द प्रॉमीस देर इज अ रिवॉर्ड फॉर एवरी प्रेयर मोगाच्या भावा भयणीनो आनी ते तुवें देवातय आसा केल्या त्या संबंदाचेर आसा. जेदवा तुजो संबंद देवातय घट आसा तिर आसा तुजे सर्वस्व तो जावन आसा आनी देव तुज्या जिवितांत कितें दिवंक आशेता तें तूं घेवच्याक सदांच तयार आसाय. तो व्हड मोगाच्या भावा भयणीनो त्या मागण्याचो प्रतिफळ वर्तो जावन आसा. ते मागणे खरें मागणे जेजूनी मोगाचें आमकां आमच्या बापा त्या मागण्यांत तेंच शिकयलें. बापा तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं तुजें नांव पवित्र जावं.
बाप कितें म्हज्या जिवितांत आशेता तें म्हज्या जिवितांत सदांच जाय म्हणून सम्याची आशा जावन आसली आनी तोच मागण्याचो स्पिरीट आमच्या दिसपरच्या जिवितांत गरजेचो म्हणून जेजू आमकां सांगता. एक बरयणार नोबेल प्रायज विनींग सर्जन तो अलेक्सिस कॅरल म्हूण ताचें नांव. तो म्हणटा प्रेयर इज द मोस्ट पावरफूल फॉर्म ऑफ एनर्जी वन कॅन जनरेट म्हणून. कसली एक सकत तुज्या जिवितांत तुवें जनरेट करची जाल्यार मागण्याच्या की वर्ती दुसरी सकत ती ना. द इन्फ्लुएन्स ऑफ प्रेयर ऑन द ह्युमन मायंड अँड बॉडी इज ॲज डेमॉन्स्ट्रेबल ॲज दॅट ऑफ सिक्रेटिंग ग्लॅन्स म्हणटा तो. आमच्या कुडीन मोगाच्या बाबरीन थोडे ग्लॅन्स आसा ताचे तावन थोडे आमकां भलायकेक गरजेचे कितें संगती उत्पन्न जातात मोगाच्या बाबरीन तशें जावन आसा मागण्याचो प्रभाव आमच्या जिवितांत. प्रेयर इज अ फोर्स ॲज रियल ॲज टेरेस्ट्रियल ग्रॅविटी. जशें गुरुत्वाकर्शण ती सकत आसा मोगाच्या ह्या भुंयक सकत आसा ताचे वरवीं सकट वस्तू भुंय ते आकर्शण जातात तसलो एक विशेष पावर आमकां दोळ्यांक दिसना ती सकत तसली सकत मोगाच्या बाबरीनो मागण्यांत आसा म्हणटा. इट सप्लायस विथ अ फ्लो ऑफ सस्टेनिंग पावर. आमच्या दिसपरच्या जिवितांत कितें सकत आमकां गरज आसा कितें बळ आमकां गरज आसा दैवी कृपा कितें आमकां गरज आसा ती भरपूर तरान आमी जोडच्या खातीर मोगाच्या बाबरीनो मागणे आमकां एक वर्ते हातेर जावन आसा. तर मोगाच्या बाबरीनो आज ह्या आराधना वेळार तो मागण्याचो स्पिरीट आमच्या दिसपरच्या जिवितांत आमी आणखी घट करूंक थीर करूंक समयाचो आदार मागया. समय लागीं आमी सदांच आमी ताच्या सांगाता रावूंक आशेता म्हणली ती आमची आशा आमी आतां दवरया. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಮೆ ಸಂಗ್ಯಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವ ಆಸೆ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ म्हणून ಸಮಯಕ್ಕೆ बोलो मारया. आमच्या कन्नड बुकांत गीत संको G1 पान संको 102 पेज 102 हिम नंबर G1. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಆಸೆ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಆಸೆ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಜಯ ಯೇಸು ರಾಜ, ಜಯ ಜಯ ಯೇಸು ರಾಜ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ. या संसाराच्या सगळ्या वडण्याक अभिलाषाक वंदवण्याक पाठ करून समया तुझे ते मुझे मौन केंद्रित करू. जे कृपा मखा साय, जे बळ मखा साय समया. ಈ ಲೋಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲ ಧೂಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಲಿ. ಈ ಲೋಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲ ಧೂಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಲಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ.
येशू राजा, जय जय येशू राजा. हरी एकल्या पासत मागोंक सम्या तुझी कृपा म्हाका जाय. म्हज्या स्वार्था खातीर मात्र न्ही, पण हर एकल्याच्या बऱ्यापणा पासून सम्या सदांच सभे वावरूंक तुजो आदार म्हाका जाय. ನಶಿಸುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ನಶಿಸುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜಾ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜಾ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜಾ, ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜಾ. सम्या तुझे उतर दिवो जावन आसा म्हज्या मेटाक, उजवाड जावन आसा म्हज्या वाटेक. त्या तुझ्या उतराचेर हर एक दिसा नियाळ करून सम्या त्या उतरात तुवें म्हाका उगडापेकाचे 7 जाणां जावन त्या 7 प्रमाणे जियोंक सम्या तुजी कृपा म्हाका दी. कितेंच म्हाका तुजे तावन पयस वसोंक सम्या दिनाका. जे मोगान सम्या तूं रावन धर. ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಆಸೆ ನನ್ನೆಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಆಸೆ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜಾ, 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 ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜಾ. समोर आमची सर तेसावा आमचे गरजो यावेळी आमी दवरया. आमच्या मध्ये जल्मा दिवस काजाराचो दीस संभ्रमच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आज आमी प्रत्येक जण वारकां दिता. आज जल्मा दिवस संभ्रमता मारिया डिसिल्वा,
उडपी तावनू एलिझाबेथ डिसोजा विक्रोली मुंबई तावनू 58 वर्ष जन्मदिवस संभ्रमता मार्क सलीन रॉड्रिगस सिद्धकटे तावनू जन्मदिवस संभ्रमता तशेंच काजर वार्षिक दीस संभ्रमतात जसिंता आनी लिओ डिसोजा मडंका बंटवळ तावन हे आमच्या भाव भयणींच्या दिसाचे सुभाष आमी पाठयत आसतना देवाची मिसनार आशिर्वादां आज तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता सभाजन आमकां हांगासर अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा तांकां लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत आज कुटुंबांत देवान केल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दिता चार्ल्स बेगस आनी कुटुंब वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलुरू अर्गां दिता पुताच्या नियाराच्या पयलो कुंभार आनी कुमसाराच्या त्या उडासाक तशेंच अर्गां दिता कुपे पदावतावनू आयरीन लोबो कुटुंबांत तुल्या सर आशिर्वादा पासत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत सोम्यान वरती बरेपण आमकां दिल्लें आसा ताच्या आशिर्वादान आमकां बरयल्लें आसा त्या पासून सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सभाजन आमकां मागोवंक सांगलां मागणी आमी बसयल्ले आसात तांचोय उडास करून तांचे पासत मागया आज प्रत्येक जण आमकां मागोवंक सांगलेले आसा बरो भलायके पासत कॅथरीन अल्मेडा तशेंच मागणी जाता मरियल मिशेल डिसोजा ताच्या विशय तसो पासो सांतेकाटे तावनू अनिता तावरो मागोवंक सांगलेले आसा ताच्या भावजी पासत बरें काम ताका मेळचें पासत तशेंच सभाजन आमच्या मदें विशेष तराच्या कश्टांत आसात दुखांत आसात पिडेशिरेंत आसात तांचो मुडास काडून तांचे पासत मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या कुटुंबांत आमच्या अंतरल्या सुडास काडून ससनसो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन बेनेडिक्ट मस्करेनस देवादीन कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्व सुडास काडून आज मागोवंक सांगला मुडी पुतावन फ्रेडरीक कुटिन्नो मागता आमी देवादीन जवाहर नाजरेत पुलगदेंतल्याचो उडास काडून आज मागणी साधता प्रिसिल्ला आनी पिटर अँटनी क्रास्ता ज्या कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागणी साधता मौरीस क्रास्ता तशेंच मागता आमी देवादीन जेरोम पिंटो मागता आमी देवादीन एन वॅनेट जोसेफ कटेंजन कुवेट देवादीन सिरिल पत्रावो पेरमुदे देवादीन बिरजोई जोसेफ केटांचीन कुवेट म्हणजे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुमेस्तां सोम्या समोर दवरून ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमीन सोम्याचे बेसांव आतां आमी स्विकार करया जय जय येसू राजा जय जय येसू राजा जय जय येसू राजा जय जय येसू राजा कुळतीच्या बापा दया दाखय पवित्रिणी जीव कुरपाला बै बलिदान हे भेटून जिणी बदलूंक फावो कर आमकां तूं तुज्या भुरग्यांक मागणे उपास दान धर्म करून सैतानाचेर झुजतल्या धैर्यान पवित्र स्नानाचे कुरपेन जिये पेसारतल्या सर आमचे सत्तेन
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमच्या सवे असो. मोगाच्या भावानो भगिनीनो, हेब्रेवा बरयल्ले पत्र अवस्वर 4:16 ओळ सांगता, गरजे आखाताच्या वेळार तुमकां दया आनी खाकूळ मेळचे खातीर धैर्यान ताच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरात. आमी देवाच्या कृपे सिंहासनाक सदांच लागीं सरोंक आशेत हांव. आमकां थंयसर आदार आसा, आसरो आसा. आनी ह्या खातीर आज जेमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमच्या दिसपरता जिवितांत जो आधार आमकां जाय, जो आसरो आमकां जाय, तो वळखून घेवन सम्या समोर आमी सदांच रावच्या खातीर ह्या पवित्र बलिदानांत सम्याची कृपा आमी सोडून घेवया. हें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्साने मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट सुकलेल्यांक तुझ्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणेच्या सालेंत क्रिस्ती बाबार्थाचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी हो बाबार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्पर आनी एलियाक एके वार ह्या सोळ्यान सरगार वर्सो आसलो तेन्ना एलिया एलिशा सवे गिलगला तावन भायर सरलो. एलियान एलिशाक म्हळें, दया करून हांगा राव, कित्याक सर्वेस्पर म्हाका जोर्दानाक धाडला. एलिशान जाप दिली, देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो शपथ हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगी सांगाता गेले. 50 प्रवादी ताच्या फाटल्यान गेले आनी हे दोग जोर्दानाचे तडीर रावले तेन्ना ते इल्ले पयस रावले. एलियान आपलो दोगलो काडलो आनी तो दोडोवन उदकाक मारलो. उदक 2 वांटे जाले आनी ते दोगी सुके धरणी वयल्यान उतरून पलतडी पावले. ते पलतडी पावताच एलियान एलिशाक म्हळें, म्हाका तुजे सरशिलो काडून पयस व्हरचे आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली, तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका मेळूं. एलियान ताका म्हळें, तुवें मागलां तें दिवंक सोंपें न्ही, पूण म्हाका तुजे सरशिलो कसो काडून वयर व्हरतले तें तूं पळयशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें, नातर तुका मेळचें ना. ते उलयत वेताना एक उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे दिश्टीक पडले आनी तांचे मदें रावले. एलिया वाऱ्या सुळये मदें सरगार सोडलो. एलिशान हें देखलें आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली.
म्हज्या बापा इस्रायलाच्या रथानो आनी रथ सवारानो तो ताचे सदरे मुकलो भायर पडलो तेन्ना एलिशान आपली वस्त्रां घेवन पिंजली आनी ताचे 2 वांटे केले. उपरांत ताणें सकला पडलेलो एलियासो दोगलो विंचलो आनी तो फाटीं वचून जोर्दानाचे तडीर रावलो. ताणें सकला पडलेलो एलियासो दोगलो घेवन तो उदकाक मारलो आनी म्हळें, सर्वेस्पोर एलियासो देव खंय आसा? ताणें उदकाक मारताच ते 2 वांटे जाले आनी ते उतरून अल्तोडी आयलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्परा तुजी भयभक्त आदारतेल्यांक तुवें दाखयलेले उदार मोन, तुजो आसरो सोदलेल्यांक सकडां उजीर तुवें केल्ले उपकार हांव कितले व्हरते. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. मतलब्यांच्या पासांतली तांकां निवारच्याक तुजे सदरे स्थानांतच तांकां तूं लिपोवन दवरताय. हलक्या जिबांतले राखच्याक तुज्या तांबांतच तांकां हासरो दिताय. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. तुमी सर भक्तानो सर्वेस्पराचो मोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सर्वेस्पर राखता, पूण गरव्यांक कितें फावो ते कठीणायेन फारीक करता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. हालेलुया 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 हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा म्हणटा स्वामी, तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे आसू. समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजयनाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरें हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्ले पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्या सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतना एका पाट्या बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ दळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखां मोळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, एक मनशान बरयल्लें एक मागणें एका बुकांत आसलेलें अशें तातूंत बरयल्लें, लॉर्ड गिव अस द करेज नॉट टू डू द रायट थिंग्स फॉर रॉंग रिजन्स म्हणून. वायट उद्देशान बरें केदींच आमकां करूंक
दिनाका म्हणून त्या मागण्याचो अर्थ जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितेंय आमी बरें करूंक आशेत आसतना सराव जावन थंयसर बरो उद्देश आसता. कितें वायट करूंक आशेत आसतना थंयसर बरो उद्देश आसना. पूण थोडे फावटी बरें करतनाय वायट उद्देश आसूंक साध्यता आसा. आनी ह्या विशयांत आज जेजू आमकां सांगता, दान धर्म, मागणे, उपास हे भक्तीच्यो करण्यो बऱ्यो करण्यो जावन आसात. पूण हे बऱ्यो करण्यो वायट उद्देशान केले जाल्यार ताका कसलेंच मोल ना, अर्थ ना म्हूण जेजू सांगता. जें कितें बरें आमी करूंक आशेता तें प्रमाणीकपणी आमी करची गरज आसा, बऱ्या उद्देशान करची गरज आसा. जें कितें हांव करतां तें म्हज्या देवाक मसवा जाय, ताका मानवा जाय, ह्या उद्देशान केदाळा आमी करता. मग कितेंय आमी करता मोगाच्या भाव भयणीनो, ताचो फळ वर्तो जावन आसा. तारिकून आमी दिसपरसो करचो वावरू सदांच सोम्याक मानवच्या रितीन आमी तो करता गी. ह्या हेरांची कोणाची सभाग जोडच्या खातीर, ह्या आमच्या स्वार्था खातीर आमी ते करता. हे सवाल आमकां आमी आज विचारूंक जाय. आमी करचो हर एक वावर, हर एक आमचें काम नीज जावन सोम्याक मानवच्या रितीन आमी तें करच्याक, बरो उद्देश सदांच थंयसर जारी जावच्याक आज सोम्याची कृपा आमी मागया. C14. भेटयता बापा उंडवायम तुका, दयेन तुंगे काणीक आमची, तुका ती मानवंदी. उंडवायन हाडून तुझे मुखार येता, जेसू क्रिस्ताच्या मासारकान बदल म्हणून मागता. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज तुमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे, आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवे, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे, सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. आमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतल्या तुज्या पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवतावनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना नईच तुजो मोग आमी भोगताव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गुड्स भोगूंक आमी बरवशान रावताव. ह्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापाच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सगारी संसार भरला तुझ्या वैभवान, तुझ्या वैभवान.
सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, जय 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 जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचें तें भोव मोगाळ देखून तुजें तें आमचे उपकारी मोन दाखोवंक वो उंडो आनी ताका सवायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या आयदनाचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातस ताणें ताका वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पदकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Favartaso gut pergetuya. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेन्ना आमी आतां करताव. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेलें ताचें रगत तुका आमी भेटयताव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां. भोव करून लियो सौदव आमच्या भगियन बापाक, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापांक, समेस्त तुज्या गोवळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागताव. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परताव. कश्ट दुखींक संपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणींक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाताव आनी तुका आमी वाखणताव. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर आमच्या सर्गींच्या बापाक एका काळजान कामनान आमी आतां उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका, पोर वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा, सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली
आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सर्व सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी आज हांगासर कुटुंब जावं जमलेले आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाचो गुत जावं सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी सेवता आमचे ते जरती आनी केस तरी नसाव आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतेक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे म्हाका फोवना पुदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. सोम्याचे सुमच्या उंड्या जिविताच्या मनातूं सगींच्या पोसताय शेळ्यांक तुज्या पवित्र सगींचे वाण आत्म्याक आमच्या पोषण लाभय दयेन हेंका जीवन तूं कर पावन. म्हजे मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्रतेन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सरपद वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. F15 पेज 224. सोम्या तुजो संदेश घेवन कलतेपणी आमी चलताव मुखार. तुजेर सोम्या सदां पातयेवन जिविताचे वाटेन फुडें चलताव. तुजी कृत्यां नियाळून हसून कीर्ती गायता. गितां संगीतान वियोल विज्ञान सर्वेश्वरा तुका वाखणटा. मोगाळ पुत्रा सवे
अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.